राज्य में हवामान विभाग द्वारा भारे थी अति भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। तेना पगले 4 दिवसथी गुजरात राज्य में सतत वरसी रहेला वरसादना कारणे नदीओं में घोड़ापूर आव्या छे तेमज डेमो छलकावानी स्थितिमां छे। आम गुजरात राज्य में सतत पड़ी रहेला वरसादना कारणे लोकोनुं जनजीवन अस्तव्यस्त बन्युं छे तेमज वरसादना कारणे नीचाणवाळा विस्तारों में पाणी भराया छे तेमज रोड रस्ताओं पर ठेर ठेर पड़ेला खाडाना कारणे वाहन चालकोने वाहन चलाववामां तकलीफ पड़ी रही छे। आम सतत पड़ी रहेला वरसादना कारणे वाहन चालकोने अकस्मात सर्जावानो तेमज अन्य चिंता पण सतावी रही है। राज्य में विघ्नहर्ता श्री गणपति दादाना गणेश महोत्सव की धामधूमपूर्वक उजवणी कर्या बाद भव्य शोभायात्रा साथ गणेश विसर्जन कार्यक्रम आयोजन करवामां आव्युं। देश और राज्य में गणपति महोत्सव की धामधूमपूर्वक उजवणी करवामां आवे छे तेम कलोल शहर में पण गणेश चतुर्थी दिवसे गणेश स्थापन करीने 14 सुधी धामधूमपूर्वक 10 दिवस सुधी गणपति दादाना गणपति महोत्सव की उजवणी करवामां आवे छे अने 14 विघ्नहर्ता श्री गणपति दादाना गणेश महोत्सव की धामधूमपूर्वक उजवणी कर्या बाद गई काले भव्य शोभायात्रा साथे गणपति दादाना मूर्ति विसर्जन कार्यक्रमનું आयोजन કરવામાં આવે છે। તેમ કલોલ શહેર અને તાલુકામાં પણ સોસાયટી ફ્લેટો તેમજ अन्य વિસ્તારમાં ગણપતિ સ્થાપન કરવામાં આવ્યું હતું અને 10 દિવસ સુધી પૂજન અર્ચન તેમજ આરતી મહાઆરતી તેમજ अन्य કાર્યક્રમોનું આયોજન કરીને ધામધૂમપૂર્વક ગણેશ મહોત્સવની ઉજવણી કર્યા બાદ ગણેશ વિસર્જનના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં ભવ્ય શોભાયાત્રા કાઢીને ગણપતિ વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું। મહેન્દ્ર રાવલનો રિપોર્ટ યુક્રાંતિ લાઈવ ન્યૂઝ કલોલ। કરીએ છીએ આપ સૌ દાદાની સાથે વિસર્જનના વરઘોડામાં જોડાશો એવી અમારી આપ સૌની પાસે અપેક્ષા। દાદા નો દાદા વેલી અમને આલિયા એ આખી આઉડાની દારાઓ जय गणेश दरेक भाईओ दादा हमें अहींयाथी प्रस्थान करे छे। गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा। दादा आप सबके वच्चे थी આજનો 50 વર્ષ પૂર્ણ કરી અહીંયાથી વિદાય લઈ રહ્યા છીએ। આપણે એટલે કહીએ કે આવનારા 50 વર્ષમાં વહેલા પધારશો।